50 কোটি টাকা রুই অর খুমলুঙ্গ খাকলা ব্রাইমান নাই দিবার যত কিছু খাইমান নাই ইয়া ফাতে মা খরব নাই আরো থাকিয়া কই এই কাইছে তামুখা ইনকে ও দলায় তংনাই রংখা অবস্থা তাম নাই খোয়াই তংনাই রংনি অবস্থা তাম নাই সাবরুম বরক তাম নাই মহারাজ কিন্তু চালু তোমার বসেন যাইতে আজ সমীর সঙ্গ সাকা বং গ্রুপ ন যে অন্তত নিনি প্রত্যেকটা জোনাল অফিস হব এমন প্রাইমারি হেলথ সেন্টার খাইনাই যে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ন ক্যান্সার থেকে আরম্ভ করে হার্ট ব্লক মানে যত পরীক্ষা নিরীক্ষা আরো ক্লাইমান নাই লাহনিমা তো ভাঙা ফসাইছে তা বলছে জমছে ভাইছে আগর তলামান থাংলাইয়ে উসুকা চিনি ব খরচে রুগী থাংমানছে হার্ট অ্যাটাক नि माइल्ड स्ट्रोक नि थांमासे बायरांदा से खिकलाई तंजा पाइছে এই প্রাসারও কিন্তু ইয়ক সামান সাল ফাইজান তকা আগামী 6 মাস নি বিসিংগন যে গ্রুপ নি মতে আগামী 6 মাস বিসিংগন খুমলঙ্গ দাল বিদাল জুদা জুদা আমচাইনি বরগ্রক খাকলাপ সাজাক বহক সাজাক বরগ্রক অরণ যত চিকিৎসা মানানো খুমলঙ্গই তারপর তীব্রামথা থুই দংনাই বদল যাইছে মহারাজ দি তো গুনগাই খাইছে শাক শাক নেব কিছু গুনগাই নেওয়া জাগাতা মহাইছে आम मुझसे कबले आरो प्रश्न आइছে मैंने भी 2-4 सवाल किया था समीर एंड ग्रुप को महाराज मांगाना थी तो आंसंगा महाराज को सुनपेगा महाराज they are telling everything but what is the protection for our people Bangladesh the borok phainai they will charge lakhs of rupees for them but my Tiprasa people won't be able to pay even a single coin what will happen to them आज समीर को सागबले Tiprasa बागी खाय जीबीओ 1000 के अल्ट्रासोनोग्राफी खाय खुमलुंगनिया प्राइवेट हासपाताल 600 टाका बाराছে নাই আনিছা আর जीबीओ फ्री इंगा अरबो फ्री इंगा इनि जावाइते इंगाबा जोंनो सरग सागा थांमा हायमा दंनाय दाइति बिनि बागै ताखनाबले आगिनख्ला हाइते आपसे फुगै बंगी आनि मा सागाइते देखने भी अच्छा होना चाहिए यानी साहब लाने और मोहम्मद सारी विशेष लेगा महाराज नहीं महाराज मोहम्मद साथी साका जे ग्रेटर टिप्रालेंडनि प्रथम या प्रेसिडेंट सेनाय मिजोराम आसामबो जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दंमानि आरो टिप्रामथानि कैंडिडेट रुवै जों आरो बाताई से गैया टिप्रालेंड आं मा होनगा महाराज ना आगि चंगमानि आमसके पॉलिटिक्स नो फास्ट के वन सुगिया दिनिलां महाराज नो सैल्यूट माखलाई भाई तो खूब वेरी फास्ट है एवं महाराज साओ आगामी 26-27 तारिख को जों दिल्ली मा थांनाय दिल्ली थाङै त्रिपुरा राज्योआव आगरतलाव जे हासपाताल दंमानि आबोनि 10 गुण हासपाताल गाहामनाय खुमलुंगन मानसिना खाखलाब राजानांगे चेन्नाई थांगो लिवर प्रॉब्लम का हैदराबाद थांगो महाराज दिवान सुमन जुदा महाराज आन साओ हरफुंखा निमेश tomorrow one group is coming from Delhi I think his name is Samir Paul महाराज the खूब बुजुर्ग फ्रेंड दीर्घदिन नि परिचय महाराज भाई आ बरफ भाई शाखा 50 कोटी टाका Samir Paul and his group will invest in Khumlung Abu क्या अंगोनी में सिबागी जान दूँगा Abu चीनी Samir कॉल sorry Samir कॉल अरे Samir कोका-कोला भाई क्या हो बुलंद बैठा मोहित नाम से क्या है काम से ज्यादा अच्छा होना चाहिए तो आप बरफ भाइये 50 कोटी टाका इनभेस्ट खाइनान महाराज मियां आपरनो प्रश्न सोंगाखै बिसास जायनि आता जों राज्य सरकार थानि 1 कोटी सानमानसे फाइगुरिनि आजनाकाल तारे नारे बंधुरे এই লাইন দङ थोंजागै आरो धोरोमनि ना रां नांलियानि 32 जों मासावहाय मानसाबाय गायदों गान कक सायै जातिनि कक सायै नगो सासुक दंना कक हा
Ani bahano zuchombang masa ware norok wansa bai kaijengman bagai tini ang mazra masa wahi jang sawa ije korno bai ha norok bro zatino waisho uchu saside kebo wansa bai ta kaije din pa YouTube rogo phai movie sajak sudi masa waite ang khub suja suji borok onek borok chaya hamia sangabno mang salai নাকি চীন নেতার রক্ষা মাথায় বুবাগ্রান রক্ষা খাইনা চীন দায়িত্ব হয় যত বরফ নাই বুবাগ্রানো সীমাল উদ্বোধন খাইনাব বুবাগ্রা ফুটবল উদ্বোধন খাইনাব বুবাগ্রা বুবাগ্রা যে বুসুও হিমুই দংনক সাইদেমান হাইতে হ্যাঁ বুবাগ্রান রক্ষা খাইনে চিনি দায়িত্ব চং হাই লিডার নসে টিপ্রালেন ইয়াকারি রিদনিমেস নিন রক্ষা তংলা গাংমা সাগাবলে দা চিত্ত নাই जों वानसारंगो मा सावो नों नियत कुरिया धमकी बाय जों ग्रेटार टिप्रालेन यागार लागाय खरां तोस करनायते तिनी राजेश चरखी फाइका अनिना देवमान रुमन फाइग्रा बले दिने राजेश चरखी अनिना देवमा बाय मालाय फाइग्राव दिने खा क्वारखाइन सावाय फाइका बुबाग्रा नां फुम खाइका थांलायका ग्रेटार टिप्रालेन नि कन्सेप्ट नो ताबो अनेक बरफ बुजियाङै दङ बर' काछारी अट'नमास काउन्सिल हा बाय हा सिखोरिया आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आसामनि काछार डिस्ट्रिक्ट गारि बाय थांखाय सालनिले नांनाय तारपरबो हा बाय हा कोरियासो बरफ अट'नमास काउन्सिल खालाय दंमोन जोंखाय तांगा हा बाय हा कोरिया फानो मिजोराम आसाम त्रिपुरा बांग्लादेश ती जों तांगाय ग्रेटार टिप्रालेन खायमायांनाय আর দাবিছে তিনি চিনি বুবাগ্রা প্রদীপ কিশোর বতুই মহারাজ ভাই তিনি যখন কক চালাই মহারাজ নি ওয়ান সুমাকা ফাস্ট মহারাজ ইজ ভেরি ফাস্ট আং হনো আং অনিনে দেবমা 5 কিলোমিটার খাবরুম মাংকাই চিনি মহারাজ 1000 কিলোমিটার খাবরুম বাং তিন মনুকাই গভর্নর যেভাবে শর্টকাট খাইছাও आं आबन किसा सानान बुसुम महाराज वो जरा जरा साइशिबले मुझे सिर्फ 18 महीना चांस दीजिए वेट कीजिए ही छवाई थे वो आना सासे के रोले ये है चम्मले वो भाई के सावले बबो जरा जरा 18 महीना इंतजार कीजिए महाराज 18 महीना और नहीं है आई थिंक इट इज ओनली अराउंड 15 months नाउ ते 15 मास सह्य मा खेने आप तामु साइदमा आप आइ जे इलेक्शन फैकिनो जातीय दल रो कबर साइड होय सुवाक नैरो सानजावहा कबर होय तंगमाय आइ आयां आय नाय बरमान है जातीय दल बाहायनो सानजां खांगाय एलायंस पार्टनार खुजो होय सरकारो फैने फक्त पावर पॉलिटिक्स ले हा कमामा बं वाना नन करे जाति कमामा वाना न करे बं के क्षमता थांना चाहिए কিন্তু কংগ্রেস বিজেপি তৃণমূল ক্ষমতান বাকি কবর নাই গুনাই আজরাও বুবাগ্রা কিন্তু বলমতেই নাসিং দং নাই চাখলা নহলে চিন ককবাই নং কি আম গ্রেটার টিপ্রালেন মানি নাই না মানিয়া হয় আ বরক সানে মানিয়া কুতুল আ চাখলাখাই থাংনাই কিন্তু কুতুল দেওয়ার নাই जों एकानो बुट बुसाने महाराज साहब अगर ग्रेटर टिप्रालेन आप एक्सेप्ट नहीं करते हो हम अकेला लड़ेंगे ये बोला करते जों एकान बुसाने एमन परिस्थिति फाइनै त्रिपुरा हो वानसारक बरक बागजाक्ति ताने जों बरं लगी तंगैसे बरक थानसा तंगमोन टिप्रासारक सीपीएम याकारखा मानिक सरकार बादल चौधरी संबायसा सरकार किछुबा करि गाइছে जनसभा तो दूरे थाक हल सभा से खाइमालिया बड़ो अब टिप्रासारक लगिनी तंगैसे सीपीएम थामसा एकदम पावरफुल और जदि टिप्रामथा बीजेपी कांग्रेस नो लगिदिया खाय और एक एकटा कन्स्टिट्यूएंसी 3000 4000 बुट माने काठामायनाय बरक साबो तो नै और आ चान्सो जों 30 टा कैंडिडेट दुई 30 टा जिदि लागाबोनि कोनो ग्यारान्टी करिছে 30 टा जिदि मानय तीन बागै महाराज सावो होय टिप्रालेन ग्रेटर टिप्रालेन मान नांगे जों थामसा मा दंनाय